offshore ba? Ayaw na. Inang ko na. Nai-option rin nga gwapa kayo. Gwapa pa sa imong uyab. European. Oo. European na offshore. Gwapa pa ni sa imong uyab o lami pa ni sa imong kabit. Oh. Offshore yun eh, pero dili niya mo ang unit. Dili po niya mo ang barko. Ay layo ra may kay ni tinuod niyo. Pero gwapa pa ni sa imong kabit. Og sa kuan pa ni, og sa tinuwa pa ni. Lami kay init-init pa. Pero kung kabit, inunon ra na, og dili inunon paksiw. Lami gihapon kung mabuntagan gihapon no, masibugnaw. Pamahitoon ba? Anong? Kung tinuwa pa ni murag gabituon oy. Dito tumoy. Ayaw pabuyag dia kap. Ay pabuyag dia kap. Buso, ala. Ha?